So guys, good afternoon guys. Ito guys, mayroon na naman akong lulutuin na panibagong recipe guys. Ito guys, oh. Manggang hilaw. Ayan guys, yun yung hilaw guys. Pwede to siya igulay guys. Ayan oh. Ngayon guys, lulutuin ko to guys na ginataang mangga. Ayan guys. Ngayon guys, umpisahan ko na. Lulutuin ko na guys. Ito. Kita nyo guys, manggang hilaw. Maganda gugulayin guys. Ito, subukan sa inyo guys. Ano guys, gawin mo niyang gulay, yung ginataang mangga gulay. Yan guys. Yan guys, umpisahan ko na lulutuin ko na guys. Ito may na ako guys, may gayat na ako. Yan. Meron akong sibuyas, bawang, tsaka luya, tsaka pork na lang guys. Kung walang iba, tuyo pwede. Yan guys. Yan guys, umpisahan ko na. Gigisa ko na guys sa sibuyas, bawang. Pero namin ng luya guys. Sarap yun guys. Yan. Bawang. Kailangan mo talaga guys, dito may para mabango ang luya at saka bawang. Yan guys. Tumubon brown na guys yun guys. Ayan, sibuyas. Ayan guys. Turo kayo paano pag luto ng gulay ng manggang hilaw guys. Ayan guys. Masarap yun guys. Ginataang mangga gulay. Igisa mo may guys para masarap. Ayan, sunod yung pork guys. Kung walang pork, pwede yung tuyo guys. Masarap. Ayan, pork lang ginisa guys. Yung nilabong ko daw. Ito sili. So guys, mamaya natin ilagay pag pag malapit na guys. Yan, gisa ko muna guys. Baboy. Habang ko nag-gisa guys, gagayatin ko muna itong mangga guys. Isang piraso. Manggang hilaw. Gagawin ko ng gulay guys. Masarap guys. Subukan nyo ba? Ayan. Isa pa kong natira, igaya ko yung guys. So guys, sarap yan. Wala na hindi ka na akong lagyan ng suka guys, kasi maasim na ito eh. So, kita nyo guys, ha? Subukan nyo sa bahay guys. Manggang hilaw. Yan. Guys, hindi natin kumuto guys. Naisip na titira guys. Habang nagkikisa ko guys. Ginataang mangga. Sarap na guys. Subukan mo sa inyo ba guys. Yung luto niya gahapok lang. Hindi masyado yung huwag yung wood ito. Nakikita nyo ito. Sarap yung guys.
Subukan nyo guys sa bahay nyo. Magluto kayo ng manggang hilaw. Ginataang gulay. Manggang hilaw. Yan. Okay guys, tapos na guys. Yan guys, dadagdag ko dito guys. Yung hilaw mangga guys, masarap. Taob na lamisa yan guys pag kumain kayo yan. Yan o. Pag mag-isa kayo ng baboy guys, kailangan ito yung mahigit, yung brown brown. Yan ang masarap natin. Yan guys, ngayon guys, matapos ng gisa nito guys, ilagay ko na yung gigisa ko na yung mangga guys. Ito ginataang mangga. Yan guys, masarap yan guys, tikman nyo. Subo kayo guys, first time pa ito guys yung minuto akong ganito guys. Subukan nyo. Wala pang iba siguro nito ako lang. Ginawa ko sa amin ngayon yung restaurant doon ng trabaho guys. Yung ngayon sarap yun guys. Yan guys, igisa ko na guys oh. Yung angka. Yan. Sarap yun guys. Ginataang mangga guys. Sarap yan guys oh. Guys, nalagay ko na yung gulay, yung lagay ng gata guys, yung pinakamalagnaw niya. Hindi yun na ipakulog eh. Ito gata, yung spiso. Ito malagnaw. Ngayon guys, lalagyan ko ng bawang guys. O ano, paminta. Saka ayan guys, sabihin sila yung ano, yung siling haba. Siling ano. Yes. Ngayon guys, ilagay ko na to guys yung pinaka ano, tutaan ko muna ng asin guys. Asin. Yan. Tapos magic sarap. Yan guys. Sarap na guys. Ngayon, ilagay ko na yung gata na so, gano'n na guys. Yung pinakaano niya. Malagnaw. Yan. Gusto nyo ba magluto ng gulay nga ginataang mangga? Masarap yun guys. Yan o. Subukan nyo guys. Yan. Kita nyo guys. Pwede din kayo maglagay ng sayute, saluyot. Yan guys, masarap yun guys. Yan. Kita nyo guys. Yan guys. Itin ko na yun guys, sarap yun guys. Yan. Ginataang mangga. Subukan nyo guys pag ano dyan guys sa bahay, magluto kayo ng manggang gulay, ginataang mangga. Ayan. Diba guys, sarap yun. Ayan guys. Ngayon, lagay ko na guys. Yan. Yan guys. Sarap yun guys. Guys, masarap yun guys.
mag ano ng asin pagtabang. Yan. Sarap yun guys. Subukan nyo guys. Masarap yan. Ayan guys. Ayan guys, inalagay ko na sili guys. Masarap itong sili guys. Pinisa anong paglagay ng sili. Pero maanghang guys. Guys. Masarap yan guys. Yan guys, nalagyan mo konting asukal ay. Yan. Sarap yun guys. Yun, sarap. Matin guys. Sarap. Sarap guys. Pwede din kayo maglagay ng asukal konti guys pag hindi kayo na ano. Masarap yun guys. Yan guys oh. Sarap guys. Yun. Guys, sarap po. Yan. Subukan nyo guys. Yan, lagay ka ng ano guys, yung siling haba. Yan. Matikman mo guys, parang ano, sarap. Yan. Yung Indian Mango guys, ang kalimitan luluto ko yung Indian Mango kasi maasim. Ito maasim ko eh. Medyo maasim. Tikman natin guys. Sarap. Sarap guys. Kasi nga, suka mo ito guys. Yan. Ito guys, tapos na guys yung niluto ko yung ginataang mangga. Gulay yan guys. Ayan. Diba masarap guys. Mamu. Sarap guys. Gusto natin yung asin konti. Ayan. Yan guys, tapos na guys yung luto natin na ginataang mangga. Yan guys, pwede kayo guys, bukan nyo guys. Huwag lang kayo magluto ng yung ano talaga yung luto yung Indian Mango, ano yung hilaw. Yan. Huwag kayong luto yung ano yung okay naman ito, sarap naman. Sarap naman. Yan guys, tapos na guys.
Magtatapos pa yung gulay namin guys. Ayan, tapos na, luto na guys. Ayan guys. Ayan, tapos na, luto na guys. Kain na. Ayan guys. Masarap na guys. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ginataang mangga. Ayan guys. Ginataang mangga. Tikman mo, subukan nyo yung bahay nyo guys. Kung ano. Yan. Manggang ilaw guys ha. Subukan nyo. Sarap. Guys. Thank you guys. Subscribe nyo ako guys. I-like nyo, comment. At saka ano. Updated tayo sa mga balita. Yan guys. Thank you. Maraming salamat. Subscribe nyo ako guys.